तो हाय फ्रेंड केनता अच्छो सबे भल थिबो आउ मुई भी भल अच्छे। आज जेनता कि थंबनेल देखिक तो जेन सेट थिबे न जाय केन टॉपिक रे वीडियो बना हिचे जेनता कि बहुत दिन पर मोर कंप्यूटर आसी मुझे 3-4 दिन बुक कर देथिली न तो आज से कंप्यूटर आसी मोर पास के बस रे। तो चल आज ताके इनबॉक्सिंग करमा आउ देखमा सब काଣା काଣା आछे जे। तो बिना डेरी करी वीडियो के देखबार आगु चैनल के सब्सक्राइब कर दौन आउ लाइक शेयर करबे आउ चैनल के शेयर करवाटा केबे नहीं भूलबे। तो एंता वीडियो मैंने आम सब अपलोड करसूँ तो सब जानी पारबे। तो फ्रेंड इटा देखमा मोर पीसीटा इटा हूँ मोर पीसी बीआर कंप्यूटर रही देखिपे। लिखाई तले बीआर कंप्यूटर बसी तो देखवा काना सब देसी। तो मेनू कार्ड देछे मेनू कार्ड तो यहाँ है मोर पीसी देखूँ पूरा न्यू है देखी पार्थे तो न्यू पीसी है। पचाड़े बेटा देखो तो नेक्स्ट देखमा मॉनिटर तो इटा रहला हमर मॉनिटर इटा तार से डेट हैपनिंग देखो ये सारा मॉनिटर
मॉनिटर न्यू मॉनिटर और এটা কিন্তু খুবই तो फ्रेंड এটা ଏବେ ମୁଁ ସେଟିଂ କରିଦେବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟେ ମଗାଇଥିଲି 1900 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ